अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4 TV पर आपका इस्तकबाल है। मैं हुमास फारूकी और पेश खिदमत खबरनामा। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत किसी से खौफजदा नहीं है, सबके साथ इंसाफ करेगी। ग्राम पंचायतों को फीकस 10 लाख रुपए, कॉरपोरेशन को 25 करोड़ रुपए, मंडल को 20 लाख रुपए मंजूरी। वजीर आला का जलसे आम से खिताब। तेलंगाना में अक्टूबर या नवंबर में इंतखाबी आलामिया का इम्कान। इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातें और हुकूमत सरगर्म हो चुकी हैं। आंध्र प्रदेश में दो हरीफ जमातें बीजेपी से इत्तेहाद के लिए कोशां। नायडू की दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात। जगन मोहन रेड्डी और पवन कल्याण भी सरगर्म। तेलंगाना में यौम हिफाजत मनाया गया। हैदराबाद में तीनों कमिश्नरिएट के पुलिस अमले ने अवाम को तहफ्फुज़ का भरोसा दिलाया। कमसिन लड़की के अगवा का मुअम्मा 2 घंटे में हल। 2 अफराद पुलिस की हिरासत में। महंकाली पुलिस की कार्रवाई। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project। 3 and 4 BHK flats, 30 plus amenities के लिए separate 5 floor tower, each flat 2 car parking, बैंक लोन approved project। 25% से बुकिंग, बकाया 2 साल के आसान अक़सात पर। पीर्स कंस्ट्रक्शंस, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि BRS हुकूमत किसी से खौफजदा नहीं है, हर एक के साथ इंसाफ करेगी। निर्मल में जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना 10 साल पहले बहुत गरीब था, लेकिन अब तेलंगाना की आवाम फीकस आमदनी और फीकस बरक़ी खर्च में मुल्क में सर फहरिस्त है। अगर रियासत की तरक्की को बरकरार रखना है तो BRS की तायद करें। इंतखाबात के करीब अपोजिशन मनमानी बातें करते हैं, इनकी बातों पर बिल्कुल तवज्जो न दें। अब की बार किसान सरकार इख्तदार में आएगी। वज़ीर आला ने कहा कि मुसलमानों के साथ ये हुकूमत इंसाफ करती है। इकामती स्कूल्स, शादी मुबारक, 20 बैरूनी ममालिक में तालीम जैसे प्रोग्राम कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि निर्मल को 4 अजला में तकसीम किया गया है। 4 मेडिकल कॉलेज कायम किए गए हैं। वज़ीर आला ने अपनी तकरीर में निर्मल की आवाम के लिए ऐलानात की बूछार कर दी है। उन्होंने कहा कि निर्मल ज़िले में 396 ग्राम पंचायतें हैं। फीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। निर्मल, मधूल, खानापुर कॉरपोरेशन को फीकस 25 करोड़ रुपए, 18 मंडलों को फीकस 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत हर एक के लिए काम कर रही है और सबके साथ इंसाफ करेगी। నిర్మల్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి 396 గ్రామ పంచాయతీలు ఏవైతున్నాయో
వాటన్నిటికి కూడా ప్రత్యేకంగా తలా 10 లక్షల రూపాయలు ఈరోజు నేను అనౌన్స్మెంట్ చేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా నిర్మల్, ముధోల్, ఖానాపూర్ 3 మున్సిపాలిటీలు ఉన్నవి. వీటికి కూడా ప్రత్యేకంగా నిర్మల్ మున్సిపాలిటీకి ఒక 25 కోట్లు, ముధోల్ మున్సిపాలిటీకి ఒక 25 కోట్లు, ఖానాపూర్ కూడా ఒక 25 కోట్ల రూపాయలని అనౌన్స్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవి కాకుండా నిర్మల్ జిల్లాలో 19 మండల కేంద్రాలు ఉన్నవి. అవి కూడా అభివృద్ధి కావాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి వాటన్నిటికి కూడా ప్రతి మండల కేంద్రానికి 20 లక్షల రూపాయల చొప్పున మంజూరు చేస్తూ ఉన్నాం. మీరందరూ కూడా నాకు ఒక మాట చెప్పాలా. ఒక నిమిషం మీరు శాంతం వహించి ఒక మాట నేను మిమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నా. ఈ మధ్య కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ధరణి పోర్టల్ని తీసి బంగాళాఖాతంలో విసిరేస్తామంటున్నారు. అంటే మళ్ళా పైరవికాలు రావాలి, మళ్ళీ విఆర్ఓలు రావాలి. ఇలా రైతు బంధు వస్తూ ఉంది. మీరు ఒక మాట ఆలోచన చేయాలి. రైతు బంధు ఏ విధంగా వస్తుంది? రైతు బంధు హైదరాబాద్లో ప్రభుత్వం బ్యాంకులో వేస్తే ఇక్కడ బ్యాంకు నుంచి మీకు టింగ్ టింగ్ మన మెసేజ్లు వచ్చి ఇలా రైతు బంధు వస్తూ ఉంది. ఎవరైనా రైతు చనిపోతే ఏ విధంగా రైతు బీమా వస్తూ ఉంది? మీకు ఎవరు కూడా మాట్లాడకుండా, ఒక దరఖాస్తు పెట్టకుండా, ఏ ఆఫీస్కి పోయే అవసరం లేకుండా 8 రోజుల లోపలనే 5 లక్షల రూపాయల చెక్ వాళ్ళ ఇంటికి వస్తూ ఉంది. वजीर के चंद्रशेखर राव ने जिले निर्मल के कोंडापुर इलाके में बीआरएस पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। वजीर अला ने सबसे पहले तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खराज पेश किया। इसके बाद पार्टी परचम लहराया। खुसूसी पूजा के बाद जिले पार्टी सुदूर व रुकन असेंबली विठल रेड्डी और वजीर इंदिरा किरण रेड्डी के हमरा पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके बाद निर्मल जिले में 15 एकड़ पर 56 करोड़ रुपए की लागत से निर्मल कलेक्ट्रेट दफ्तर का भी वजीर आला ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके बाद सलामी ली। तेलंगाना पर इलेक्शन के बादल आने शुरू हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन इसकी तैयारी में लग गई है। वहीं हुक्मरान जमात और अपोजिशन जमातें ने भी इलेक्शन के मूड में आ चुकी हैं। तेलंगाना हुकूमत की मियाद 16 जनवरी 2024 को ख़त्म होने वाली है। इलेक्शन कमीशन की सरगर्मियों से ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर या नवंबर में इंतखाबी एलामिया जारी हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 5 जुलाई तक 10 जुलाई तक अहदेदारों को मास्टर ट्रेनिंग का अहतमाम किया है। ज़राए के मुताबिक 73,000 ईवीएम मशीनों को बिल्कुल तैयार रखा गया है। अहदेदारों के तबादलों की रियासत को हिदायत दे दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रियासत में जुमला 2,99,00,000 वोटर्स हैं। 1 अक्टूबर तक 18 साल मुकम्मल करने वालों को वोटर लिस्ट में अपने नामों के इंदराज की सहूलत दे दी गई है। 30 जून को BLOs घर घर जाकर वोटर्स की जांच करेंगे। 24 से 27 जुलाई को पोलिंग मराकज़ पर वोटर लिस्ट की जांच होगी। 2 अगस्त को वोटर लिस्ट का मुसवदा जारी किया जाएगा। 13 अगस्त तक एतराज़ात लिए जाएंगे। 4 अक्टूबर को कतई फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नौजवान तबका अपने नामों का इंदराज करवाए तो तेलंगाना में वोटर्स की तादाद 3 करोड़ तक पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ हुक्मरान जमात BRS सियासी और सरकारी सतह पर इंतखाबी तैयारियों में जुट गई है। इंतखाबात में रिटर्निंग अहदेदार की काफ़ी अहमियत होती है, इसलिए हुकूमत अपने हक़ में काम करने वालों का तकर्रुर करने में मसरूफ़ है। इत्तला के मुताबिक इसकी जिम्मेदारी वज़ीर हरीश राव और वज़ीर आला के सेक्रेटरी समिता सबरवाल को दे दी गई है। इस सिलसिले में अरकान असेंबली भी अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर नाम तजवीज़ कर रहे हैं। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिताब ने अवाम के साथ साथ BRS कायदीन को भी मायूस कर दिया है। 10वें यौम तासीस के मौके पर करीब 1.5 घंटे की तकरीर में वज़ीर आला ने सिर्फ वही पुराना ढोल पीटा, कोई नया ऐलान नहीं किया गया और न ही अपोजिशन को निशाना बनाया। ख़ास तौर पर मुलाजिमीन को वज़ीर आला ने मायूस कर दिया है। मुलाजिमीन ग्रानी अलाउंस के बकाया जात और नई PIC के ऐलान को लेकर पुरुम्मीद थे, लेकिन वज़ीर आला ने इसका जिक्र तक नहीं किया। दूसरी तरफ सहाफ़ियों को भी भरोसा था कि वज़ीर आला तेलंगाना सहाफ़ियों को मकान के अराजी के अलाट कर देंगे या फिर इसके मुतबादिल कोई ऐलान करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी ना करने पर सहाफ़ियों में नाराज़गी और मायूसी बढ़ गई है। अक़लियतों के बारे में वज़ीर आला ने कोई ख़ास ऐलान नहीं किया है।
حتیٰ کہ اقلیتی کارپوریشن کے تحت دیے جانے والے بینک سے مربوط قرض کا اعلان کریں گے یا پھر BC طبقے کے خاندانی پیشے کے خاندانوں کو فی کس 1 لاکھ روپے دینے کا جو فیصلہ لیا گیا ہے، اس طریقہ اعلان اقلیتوں کے لیے کریں گے۔ بہرحال وزیر اعلیٰ نے اپنی سادہ سی تقریب سے عوام کا فائدہ تو کچھ نہ کر سکے، کم سے کم کانوں کو خوش کرنے والے اعلانات سے بھی گریز کیا۔ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا کافی ہے، یہ ایک مشہور مثال ہے۔ سیاست میں ڈوبنے والے کو اگر کسی کا سہارا مل جائے تو وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ویسے بھی سیاست میں دوستی اور دشمنی کے معنوں کو ہی ختم کر دیا ہے۔ حالات اور موقع کے مطابق دوستی اور دشمنی کی جا رہی ہے۔ کل کے دشمن آج کے دوست بن سکتے ہیں۔ ٹھیک یہی حال TDP کے صدر چندرا بابو نائیڈو کا ہے۔ ان کو سیاسی طور پر پھر سے ابھرنے کے لیے کسی نہ کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ چندرا بابو نائیڈو نے BJP کے ساتھ نبھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ادھر BJP کو بھی جنوبی ہند میں اپنی پکڑ مضبوط کرنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ کرناٹک انتخابات کے بعد BJP کو کوئی موقع نہیں چھوڑ رہی ہے۔ دوسری طرف جگن موہن ریڈی بھی BJP کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چندرا بابو نائیڈو اپنے ساتھ پون کلیان کو بھی BJP کے قریب کرنے کی کوشش میں ہے۔ ذرائع کے مطابق BJP کا اندرونی مقصد یہ ہے کہ TDP کو آندھرا کے ساتھ ساتھ تلنگانہ میں استعمال کیا جائے تاکہ BRS کے لیے مشکلات کھڑی کر سکیں۔ سیاسی حلقوں میں چندرا بابو نائیڈو کی امت شاہ سے ملاقات کو لے کر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ اس ملاقات کے بعد یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آنے والے ریاستی اسمبلی و ملک کے پارلیمانی انتخابات میں BJP اور تلگو دیشم کے درمیان اتحاد کی راہیں ہموار ہو گئی ہیں۔ وہیں تلگو فلم ورلڈ سے سیاست میں داخل ہونے والے پون کلیان پہلے ہی BJP کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ پون کلیان اپنے مداحوں کی مقبولیت اور عوامی شناخت کے باوجود درکار ووٹ لینے میں ناکام رہے، اس لیے انہیں بھی ایک سہارے کی تلاش رہی۔ اس لیے انہوں نے تلگو دیشم قائد N چندرا بابو نائیڈو کا ہاتھ تھام لیا ہے اور BJP کی قیادت کے سامنے دوستی کا مقدمہ پیش کر دیا ہے۔ دوسری طرف YSR کانگریس کے صدر جگن موہن ریڈی اپنے اقتدار کی دوسری میعاد کے لیے BJP کو رجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت BJP کی حالت ایک محبوبہ اور 2 عاشقوں کی سی ہے۔ گزشتہ دنوں جگن موہن ریڈی نے دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی اور BJP کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے پارلیمنٹ کی نئی عمارت کے افتتاح کے موقع پر مشترکہ اپوزیشن کی اپیل کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے BJP کا ساتھ دیا تھا اور افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ BJP کی ریاستی قیادت کا جہاں تک سوال ہے، وہ انتظار کرو اور دیکھو کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ یوم عالمی ماحولیات کے موقع پر سینٹر فار سائنس اینڈ انوائرمنٹ کی جانب سے جاری کردہ نئی کتاب میں تلنگانہ ریاست کی تمام ریاستوں میں نمبر 1 ریاست قرار دیا گیا ہے۔ اس کتاب میں تلنگانہ کے حوالے پر ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی و بلدی نظم و نسق KT راما نے ٹویٹ پیام کے ذریعے اطلاع دی ہے اور کہا کہ وزیر اعلیٰ K چندر شیکھر راؤ کی تدبر والی قیادت کو سلام، جنہوں نے ہریتا ہرم کے ذریعے یہ ممکن کر دکھایا ہے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ تلنگانہ پولیس نمبر 1 ہے۔ 10ویں تلنگانہ یوم تاسیس تقاریب کے تحت یوم حفاظت کے طور پر پولیس محکمے کی جانب سے منایا گیا۔ ٹینک بینڈ سے پولیس محکمے کی جانب سے ایک ریلی نکالی گئی جو شہر کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے ایک پیغام دینے کی کوشش کی گئی۔ ہر وقت پولیس آپ کے ساتھ ہے اور اب حفاظت کے لیے متحرک ہے۔ اس ریلی میں تینوں کمشنریٹ کے پولیس عہدیدار، فائر بریگیڈ کا عملہ کس طرح کام کر رہا ہے اس کا مشاہدہ کروایا گیا۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی اور وزیر T سرینواس یادو، ریاستی DGP انجنی کمار، پولیس کمشنر حیدرآباد CV آنند نے ٹینک بینڈ سے ریلی کو ہری جھنڈی دکھائی۔ یہ ریلی لبرٹی، ایبٹس، چار مینار، موزم جائی مارکیٹ، رویندرا بھارتی، تلگو تلی سے ہوتے ہوئے امبیڈکر کے مجسمے پر ختم ہوئی۔ اس موقع پر محمد محمود علی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت نے لا اینڈ آرڈر کو مستحکم رکھنے کے لیے پولیس کو فنڈز کے ساتھ اختیارات بھی دیے ہیں تاکہ وہ پوری آزادی کے ساتھ کام کر سکے۔ سائبر کرائم پر قابو پانے کے لیے عصری ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ خواتین کے تحفظ کے لیے شی ٹیم بنائی گئی ہے۔ کمانڈ کنٹرول قائم کیا گیا ہے۔ اگر ریاست کا لا اینڈ آرڈر مستحکم ہوگا تو ریاست میں بہتر سرمایہ کاری بھی ہوگی۔
ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو نے کہا کہ سوال کرنے والوں کے خلاف مرکزی حکومت تحقیقاتی اداروں کے ذریعے ہراساں کر رہی ہے۔ انہوں نے اوپل بھگیات میں جین بھون کے تعمیراتی کاموں کا آغاز کیا۔ اس موقع پر ٹی سرینواس یادو نے کہا کہ KCR حکومت تمام طبقات اور فرقوں کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ ملک میں KCR سے بڑا ہندو کون ہے؟ 1200 کروڑ روپے کی لاگت سے یدادری مندر کو تعمیر کیا ہے۔ بونال تہوار کے موقع پر خانگی مندروں کو حکومت کی مالی مدد کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ حکومت ہر طبقے کے عوام کے ساتھ ہے۔ KCR نے جین بھون کے لیے 2 ایکڑ اراضی مختص کی ہے اور مہاویر ہاسپٹل کی لیز کو ختم کرتے ہوئے وہ اراضی بھی ہاسپٹل کے حوالے کر دی ہے۔ وزیر اعظم ایک عظیم لیڈر ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے جاری گرمی کی شدید لہر سے عوام کو اتوار کے دن اس وقت راحت ملی جب شہر میں تیز ہواؤں کے ساتھ زوردار بارش ہوئی۔ شہر کے کئی علاقوں میں کئی جگہ ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی، جس سے درجہ حرارت میں کمی واقع ہوئی اور عوام کو کچھ دیر کے لیے راحت ملی۔ واضح رہے کہ کچھ دنوں سے گرمی کی شدت میں غیر معمولی اضافے سے عوام کافی پریشان تھے۔ دوپہر کے اوقات میں لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ گرمی کی شدت کا آغاز صبح سے ہی ہو رہا تھا، جس کے باعث آفس جانے والے فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ گرمی کی یہ شدت دن چڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، جس سے بچے بوڑھے سبھی پریشان تھے۔ ایسے میں اتوار کی دوپہر اچانک موسم تبدیل ہوا، تیز ہوائیں چلنے شروع ہوئیں اور پھر زوردار بارش نے عوام کو راحت پہنچائی۔ کئی علاقوں میں تیز بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا اور ٹریفک جام ہو گئی۔ ریاست سے روانہ ہونے والے عازمین حج کے لیے آخری حج کیمپ اتوار کو محبوب فنکشن ہال مصری گنج میں منعقد ہوا۔ اس حج کیمپ میں ریاستی حج کمیٹی و خانگی ٹور آپریٹرز کے توسط سے جانے والے عازمین کو مناسک حج و حج سے متعلق دیگر امور کی تربیت دی گئی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد عمومی و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے کہا کہ حج کی سعادت عظیم تحفہ ہے۔ اس سعادت کو مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے۔ حج کے دوران مکمل ضبط و تحمل کا ثبوت دینا ہوگا۔ مجلس کے رکن اسمبلی محمد معظم خان، مولانا سید محمد علی قادری ممشاد پاشا، مولانا انوار احمد، مولانا خواجہ شجاع الدین افتخاری حقانی پاشا اور دیگر علماء کرام نے حج کے مختلف موضوعات پر عازمین کی رہنمائی کی۔ کارپوریٹر مقتدر بابا و دیگر عوامی نمائندے اس موقع پر موجود تھے۔ اس حج کیمپ سے عازمین کی کثیر تعداد نے استفادہ کیا۔ یوم تاسیس تلنگانہ کے ضمن میں سنگاریڈی پولیس کی جانب سے سرکشا پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس سلسلے میں ضلع ایس پی رمنا کمار نے پولیس کی جانب سے کلیانہ منڈپ میں خون کے عطیہ کا پروگرام منعقد کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ایس پی، ڈی ایس پی کے علاوہ دوسرے پولیس عہدیدار بھی موجود تھے۔ تلنگانہ ریاست کے قیام کے 10 سال پورے ہونے پر حیدرآباد میں پولیس کی جانب سے اوپن ہاؤس پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا۔ رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد معظم خان نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں فلک نما پولیس کی کارکردگی کی ستائش کی۔ اس موقع پر ACP فلک نما پولیس جہانگیر اور انسپکٹر فلک نما پولیس رگھویندر کے علاوہ کشن باغ ڈویژن کے رکن بلدیہ حسینی پاشا بھی موجود تھے۔ یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر تلنگانہ ریاست میں مختلف پروگراموں کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں سعید آباد پولیس کی جانب سے سیفٹی ڈے کا اہتمام کیا گیا۔ پروگرام میں رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلاعلا اور DCP ساؤتھ ایسٹ روپیش نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر پولیس نے اوپن ہاؤس نمائش کے تحت مختلف ہتھیاروں، اسلحہ اور ماڈرن ٹیکنیکل ایکوپمنٹ کو نمائش کے لیے رکھا تاکہ طلباء اور دوسرے مشاہدین اس کے بارے میں واقفیت حاصل کر سکیں۔
शास्त्रीपुरम डिवीजन में 20 लाख रुपए की लागत से सीवरेज पाइपलाइन बिछाई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक ओवैसी हिल्स के करीब वाटर टैंक के इलाके में मज़कूरा पाइपलाइन बिछाई जा रही है। मकामी रुकन बलदिया मोहम्मद मुबिन ने इसका दौरा करके मुआयना किया। इस मौके पर मकामी मजलिसी लीडर्स और दूसरे भी मौजूद थे। मौसम बरसात की आमद पर सीवरेज प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए बड़ी तेज़ी पैदा की जा रही है ताकि इससे आवाम को राहत और बारिश का पानी भी जमा न होने पाए। महंकाली पुलिस ने एक कमसीन लड़की का अगवा करने के इल्जाम में 2 अफराद को 2 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि इसने मुग़विया लड़की के अगवा के इल्ज़ाम के तहत फलकनुमा के रहने वाले शेख इमरान और प्रवीण को गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में मुग़विया लड़की के वालिद मेघाराम गुलबर्गा के रियासत कर्नाटक के साकिन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि 4 जून की दरमियानी शब मेघाराज और उनकी बीवी फुटपाथ पर सो रहे थे कि एक बड़ी दाढ़ी वाला शख्स उनकी 3.5 साल लड़की को उठाकर ऑटो रिक्शा में लेकर फरार हो गया। पुलिस की तफ्तीश पर मुलजिमीन हैरान कुन इंकशाफात किए हैं, जिसमें कहा कि ऐश और इशरत की ज़िंदगी बसर करने के लिए उन्होंने हर मुजरिमाना हरकत की है, जिसमें कहा गया कि वो मुग़विया बच्चों को 2 लाख रुपए में फ़रोख्त कर देते थे। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन हनुमान टेकरी के फुटपाथ से एक 7 महीने के लड़के शिवा कुमार का भी अगवा किया था। पुलिस ने मुग़विया लड़की के लिए काफ़ी मशक्क़त की है। आखिरकार पुलिस को सीसीटीवी कैमरों के फुटेज मिल गए, जिसकी मदद से पुलिस ने लड़की के अगवा करने वालों को पकड़ लिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project। 3 and 4 BHK flats, 30+ amenities के लिए separate 5-floor tower, each flat 2 car parking, bank loan approved project। 25% से बुकिंग, बकाया 2 साल के आसान अक़सात पर। पीर्स कंस्ट्रक्शंस, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना हुकूमत किसी से खौफजदा नहीं है, सबके साथ इंसाफ करेगी। ग्राम पंचायतों को फीकस 10 लाख रुपए, कॉरपोरेशन को 25 करोड़ रुपए, मंडल को 20 लाख रुपए मंजूरी। वजीर आला का जलसे आम से खिताब। तेलंगाना में अक्टूबर या नवंबर में इंतखाबी आलामिया का इम्कान। इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातें और हुकूमत सरगर्म हो चुकी हैं। आंध्र प्रदेश में 2 हरीफ जमातें बीजेपी से इत्तेहाद के लिए कोशां। नायडू की दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात। जगन मोहन रेड्डी और पवन कल्याण भी सरगर्म। तेलंगाना में यौम हिफाजत मनाया गया। हैदराबाद में तीनों कमिश्नरिएट के पुलिस अमले ने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ का भरोसा दिलाया।
कमसिन लड़की के अगवा का मुअम्मा 2 घंटे में हल, 2 अफराद पुलिस की हिरासत में, महंकाली पुलिस की कार्रवाई। नाज़रीन, खबरनामा यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान मास फारूकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।